Boa noite. Good evening. Sou muito tímida. I'm very shy. Eu que sou tímido. Não, mas é para ficar aqui na frente, dá um pouquinho de nervosismo. Yes. Sometimes we don't realize that being in front of everybody is a little bit, gives you a little bit of that nervousness. Ô Camila, fala mais alto. Porque eu vou falar um pouco da minha vida. Because I'm going to say something about my life. E dá vergonha um pouquinho. And it makes me a little bit bashful. Quem acredita em milagres? Who here believes in miracles? Quem acredita que Deus cura? Who here believes that God can heal? Que Deus tira do leito de morte? That God can remove you from the grave? Amém. Então vocês estão prestes a ouvir um milagre. Eu sou um milagre. So you are about to hear a miracle because I am a miracle. Na palavra de Deus, não vou deixar dar tempo de vocês abrirem, mas quem quiser anotar. In the Word of God, I'm not going to give you time to open your Bibles, but if you want to take note of it. Isaías 49:1. Isaiah 49 verse 1. Eu vou resumir. Ele diz assim: o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe. I'm going to sum it up. I'm going to say that the Lord has called me from the womb of my mother. Das entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. From inside of my mother, He made mention of my name. Deus chamou cada um que está aqui. God has called everybody, each and every one of you. Desde o ventre da sua mãe. Since your mother's womb. Amém. Para Deus, só basta Ele querer. No momento certo Ele muda a vida. For God, He just has to want it. He can change the life. Tudo acontece Everything happens até quando Deus deixar. until the point where God allows it. Porque quando Deus disser que te quer de volta, Because when God says that He wants you back, Ele te traz de volta. He will bring you back. Foi o que aconteceu comigo. That's what happened to me. Vamos lá. Let's go. Eu fui criada, minha mãe se converteu quando eu ainda tinha uns 3 anos. My mom became a Christian when I was still 3 years old. Eu sou a segunda filha, sou a filha de meio. I am the second born. I am the girl in the middle. A primeira filha não foi filha do casamento da minha mãe e do meu pai. The first daughter was not a fruit of the marriage between my mom and my dad. Então ela foi tratada com muito carinho para conquistar, meu pai tratou ela com muito carinho para conquistar a minha mãe. So my father treated her very well so that he could gain my mother's heart. Depois que ele já tinha conquistado, eu nasci. And after he already gained my mother's heart, I was born. Não fui tão amada quanto ela. I wasn't as loved as she was. Meu pai traiu minha mãe. My dad betrayed my mother Enquanto eu era pequena. while I was still very young. E eu assistia tudo. And I would watch it. E muita gente acha que a gente não lembra, mas a gente lembra de tudo que acontece na infância. And a lot of people believe that we don't remember, but we do remember what happens in our childhood. Principalmente quando nos machuca. Especially when it hurts. Pulando eu já grande, assim, com os meus 16 anos. A few years later, when I was already an adult, was older. Eu passei por uma situação muito difícil. I went through a very difficult situation. Porque minha mãe me tem como melhor amiga dela. Because my mom had me as her best friend. E ela me contava tudo que se passava no casamento dela. And she told me everything that was going on in her marriage. E ela desconfiava que meu pai estava traindo. She thought my dad was cheating on her. Ela não teve coragem de ligar para a mulher e pedir para eu ligar. She didn't have the courage to call the woman that her dad was with, so she asked me to call. Eu liguei, descobri tudo e fiquei de coração partido. I called, I found out about everything, and I was heartbroken. Eu não podia contar nada a ela. I could not tell her anything. Contei só o básico. I just told her the basic.
Depois disso foi passando, meus pais se separaram, meu pai saiu de casa. Time went on and my dad and mom got a divorce and my dad left the house. Eu acompanhei todo o sofrimento da minha mãe. I went with my mom through all of her suffering. Minha mãe sofreu muito e por ela sofrer muito, sendo maltratada pelo meu pai, ela se tornou muito fechada. Because my mom suffered a lot for being mistreated by my father, she closed up. E ela não conseguia dar o carinho que a gente precisava. And she couldn't give us the love and care that we needed. Então eu não recebi do meu pai carinho e não recebi da minha mãe. So I didn't get love from my father and I didn't get love from my mother. Tudo que eu precisava de dinheiro, dessas coisas, eu tinha. Everything I needed when it was related to cash or any other thing like that I had. Mas o principal eu não tinha, que era o amor. But the main thing I didn't have, which was the love, O carinho. the care. Passando-se anos, nos meus 16 anos, meu pai saiu de casa. When I was 16, so my dad left. Não, meu pai ainda estava em casa, nessa época. No, at that time, my father was still in the house. Meu pai saía para beber, enchia mulheres a mesa de mulheres. My father would go out to drink, and at his table there were always a lot of women. E uma vez, And once, minha mãe ia para culto missionário. my mom was going to a missionary service. Ela viu meu pai rodeado de mulheres. She saw my dad surrounded by women. E ela disse, eu não vou perder o foco, que hoje eu vou adorar o Senhor. She said, I'm not going to lose my focus. Today I'm going to worship the Lord. Meu pai me ligou My dad called me e disse, que palhaçada é essa? and he said, what's with this mockery? Assim, por que sua mãe não falou comigo? Why didn't your mom talk to me during the service? Começou a me questionar. He started questioning me. Eu só disse, pai, vocês são casados e adultos. I only said, Dad, you are both married and adults. Eu sou a filha. I am the daughter. Eu te amo muito I love you very much e eu preciso desligar. and I need to hang up now. Me desculpe, I'm sorry. eu te amo muito e vou desligar. I love you very much and I'm gonna hang up now. Tchau. E Bye. desliguei. And then I hung up. Não demorou 5 minutos. It was not 5 minutes Meu pai chegou em minha casa. until my dad arrived at my place. Não era ele. It wasn't him. Eu consigo ainda lembrar da imagem. I can still remember the image. Meu pai subiu a escada e veio em minha direção. My dad climbed up the stairs and he came towards me. Meu pai é policial civil, então o pessoal sabe que policial civil é um pouco agressivo porque ele dá com bandido. My dad is a police officer, so every one of you who knows a police officer, you know that they have to be aggressive in order to deal with the bad guys. E meu pai veio ao meu encontro e não me perguntou nada. My father came towards me and he didn't ask me for anything. Só me agrediu. He just assaulted me. Ele não me bateu, ele me agrediu. He didn't beat me up. He assaulted me. Ele fez como faz com um bandido, levanta o bandido pelo pescoço, na parede, e bate. He did as he would do to a burglar or a bad guy. He lifted me up by my neck on the wall. E a única coisa que eu dizia era, me perdoe, eu te amo. And the only thing I could say was, forgive me, I love you. Para, pai, para, pai. Stop, Dad, stop. E ele não parava. And they didn't stop. Teve um momento que minha irmã mais nova foi tentar me defender. There was a moment when my younger sister tried to defend me. Ele foi bater nela. He went to hit her. Eu fui bater nele, pra ele não bater nela. I went to hit him so he didn't hit her. E nisso a gente se trancou no quarto, ele empurrou a porta, bateu no meu peito e eu desmaiei. And me and my sister ran to the bedroom. We tried to close the door slammed in my chest and I fainted. E ele começou a bater na minha irmã. So he started hitting my sister. Quando eu voltei, fui bater nele e ele me bateu e eu comecei a entrar em estado de choque.
When I came back to my senses, he continued hitting me, and I entered this state of shock. Depois disso eu liguei para minha mãe. After this, I called my mom. E ela teve o telefone assim: glória a Deus, o culto aqui está uma bênção. And she picked up the phone. She said, "Praise the Lord! The service here is a blessing." E eu só dizia: nem volta para casa, eu vou morrer. And I could only say to her, "Mom, please come back home. I am dying." Depois disso, eu passei 3 meses sem falar com meu pai. After this event, I spent 3 months without talking to my father. O mais engraçado The funny thing is, foi porque no dia seguinte, it was because the next day, meu pai me mandou uma mensagem my dad sent me a message dizendo assim: me perdoa, filha, me perdoa, eu te amo. saying, "Daughter, please forgive me. I love you." Eu li aquela mensagem I read that message e disse: eu odeio o amor. and I said to myself, I hate love. Quem ama quase mata. If somebody who loves almost kills, Eu me fechei. so I closed myself up. Voltei a falar com meu pai, I started talking to my father again. mascarei aquela ferida. I put some makeup on that wound there. E bom tempo depois, And a little while after that, depois que meu pai saiu de casa, after my dad left, finally, he left home. ele estava com uma das namoradas He was with one of his girlfriends, e ele me espancou na rua, na frente de todo mundo. and he assaulted me on the streets in front of everybody. Nesse dia eu quase matei ele porque eu peguei uma faca. On this day, I almost killed him because I took up a knife. Porque na hora que minha mãe viu ele me agredindo, ela foi tentar me defender e eu, em defesa dela, peguei a faca para matar ele, para ele não encostar na minha mãe. Because when my mom saw that my dad was hitting me, she came towards us and she was going to defend me, so I grabbed the knife to defend her. Eu era uma pessoa que me levantava às madrugadas para orar pela minha família. I was the sort of person that would wake up every night to pray for my family. E nos sábados de manhã eu ia para a igreja com o ministério às 4 horas da manhã e intercedia pela minha família também. And on Saturday mornings at 4 a.m. in the morning, I was with the guys in church praying, and I was praying for my family as well. E um dia eu tive uma visão. And one day I had a vision. Eu orando em cima do altar, I was praying over the altar. olhei para a porta da igreja, I looked at the church's door. vi a igreja lotada, I saw the church was packed. o pastor fazendo um convite para quem queria se converter. The minister was inviting all of the people that wanted to receive Jesus. E meu pai vindo. And my father was walking to the front. E eu fiquei muito feliz. And I was very glad. É promessa de Deus, é promessa de Deus. This is a promise from God. This is a promise from God. Nesse mesmo dia quando eu volto para casa, In this day, the same day, I went back home. meu pai está de mala pronta e indo embora da minha casa. My father had his suitcase ready to leave the house. Eu me revoltei contra Deus. And I rebelled against God at that time. Se era para meu pai sair de casa, If my father was supposed to leave home, não precisava ele me mostrar que ele ia se converter. God didn't need to show me that he was going Porque isso não era verdade. to become a Christian, because I believe that wasn't true. E depois desse tempo, eu me revoltei e fiz tudo que desagradava completamente e envergonhava o nome do Senhor. And after this moment, I started rebelling against God, and I did every single thing I could that did not please him. Isso é outro testemunho. This is another testimony. E dentro uma dessas coisas eu tive vários livramentos. And amongst all of these things, I had several deliverances from the Lord. Primeiro, The first one, eu tive 3 crises de apendicite. I had 3
crisis of appendicitis. Todo mundo sabe que crise de apendicite é só uma e estrangula. Everybody knows that appendicitis happens only once and it strangles Eu you. tive 3. I had 3. Na terceira, né? Porque 2, na terceira, On the third one, fiz vários exames e não parecia que era apendicite. I did a lot of exams and it didn't look like appendicitis. Eu me socorri dirigindo o carro. I helped myself driving the car, Quando cheguei na porta do hospital, eu disse, o carro desmaiou. and then when I arrived at the hospital, I opened the car door and it was single. Longa história, me jogaram de um hospital para o outro, de um hospital para o outro, achando que era qualquer coisa. Long story short, they put me in this hospital and then the other hospital because they didn't find what it was. Quando decidiram fazer a minha cirurgia, When they decided to go to put me under surgery, que abriram that they opened me up, a apêndice. the appendix just burst. E consegui fazer toda a cirurgia, tudo ok, livramento. The surgery went all right, very well, and that was one of the deliverances from the Lord. Outro livramento. Another deliverance. Eu fui atropelada de moto. I was ran over by a motorcycle. Minha mãe estava viajando, estava em São Paulo. My mom was on a trip, she was in São Paulo. Eu estava viajando com meus amigos. I was traveling with my friends. Não queria contar a minha mãe para onde eu ia. I didn't want to tell my mom where I was going. I lied. E fui de moto com o pessoal para um local bem distante lá em Pernambuco. And I went with the gang in a motorcycle in a very far place in Pernambuco. E quando a moto estava fazendo um retorno, um carro vinha em alta velocidade, mais de 100 por hora. And when the motorcycle was in a roundabout, there was a car that came in faster than 100 kilometers per hour, for sure, Tentando fazer uma ultrapassagem no caminhão. trying to drive by a truck. E quando eu olhei para trás, eu só escutei o carro tentando frear e já batendo em mim. When I looked behind, I only saw a car trying to brake and hitting us on the spot. E no segundo momento que eu levanto, eu estou encostada no muro. And then after that, I only remember being against a wall, Em cima de uma ponte, over a bridge, com um capacete, with a helmet, segurando o capacete. holding the helmet. O dedão quase estourado. The toe was almost torn off. E a primeira coisa que eu falava era mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe. And the first thing I said was, "Mommy, mommy, 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 mommy," in a Northeast accent. E depois eu, em segundo tempo, tirei a camisa e amarrei o dedão para não parar. Estética. Very clever. Then at that time I took off a piece of cloth I was wearing and then I wrapped around my feet so the bleeding would stop. Aí a gente montou na moto, nós montamos na moto e fomos embora. Na BR o pneu da moto furou e a gente ficou tentando pedir carona à noite. So we got on the bike, we went back, and 2 women, we got on the bike, going back home, the tire blows up. Resumindo, chegamos onde queríamos através da carona. Summing it all up, we got a ride, and then after we arrived where we wanted. Minha amiga que estava pilotando a moto, My friend who was driving the motorcycle, queimou toda a parte, essa parte aqui todinha, o peito todinho, até aqui assim. all of this area in her body was burned, she burned all of this. E quando fomos dormir, se ela fechasse o olho, ela começava a dar convulsão por causa da febre. And when we went to sleep, if she would close her eyes, she would start to convulse because of the fever. Foi a pior noite da minha vida. That was the worst night in my life. Ok. Um amigo da minha mãe, em São Paulo, A friend from my mom's, from São Paulo, ligou para mim. called me. Eu tinha criado uma mentira muito grande sobre o acidente do meu amigo.
I had made up a very elaborate lie about the accident I suffered with my toe. O dedo entrou dentro da roda da bicicleta. For her, the toe went in the wheel of the bicycle. Minha mãezinha acreditou. My little mommy believed. E esse meu amigo disse, com quem você estava na hora do acidente de moto? And this friend of mine asked me, who were you with during the bicycle accident, the motorcycle? Eu me assustei, mas foi a revelação de Deus. I was scared at first, but that was a revelation from God. Esse foi o segundo livramento. Esse é o livramento, eu caí do segundo andar. That was the second deliverance from the Lord. The third one was I fell off the second floor. Saí pra beber, saí pra beber com o pessoal. I went out with the guys for drinks. Voltei muito embriagada I went back home. I was very drunk. com uma amiga e fui dormir na laje. Na parte de cima. And I was with a friend, and I went to sleep on the second floor on the terrace. E quando passei pela porta do quarto da minha mãe, eu corri para ela não me ver no estado que eu estava, com vergonha. When I passed by my mom's bedroom door, I ran a little so that she didn't notice I was home. E mania de preguiçoso. And this is whoever of you are sloths like her would know that this is a mania. We always do it. Peguei vários colchões, edredons, tudo e tentei subir de uma vez. I got everything I could from the beddings, the sheets, the duvets, the pillows, everything I went up. Quando eu cheguei no segundo andar, o colchão bateu na parede e eu caí no quintal da minha avó. When I reached the second floor, the mattress bounced against the wall, and I fell on the other terrain that was on the other side of the house. E minha mãe gritou, Camila, Camila, e não me enxergava. And my mom was yelling, Camilla, Camilla, and she didn't see me. E quando ela olhou para baixo, eu estava lá, eu estava caída. And when she looked down, she was like that. Yeah. O colchão caiu no telhado do vizinho, nada me protegeu não, tá? The mattress fell on the neighbor's roof. Nothing protected me. I just fell flat on the floor. Só God Deus. protected me. Fui para o hospital, delirando, falando um monte de besteira, que eu não lembro de nada. I went to the hospital that day. I was delusional. I don't remember what I said. Resumindo, mais um livramento. Nem os médicos acreditaram que eu caí no segundo andar, porque eu continuei andando e falando. Eles não fizeram meus exames. That was another miracle because the doctors wouldn't do the exams because I was walking normally and moving normally after falling from the second floor. E eu olhei para o segundo andar e disse, cair do segundo andar não é nada. And I looked at from the second floor and I said, well, there's nothing falling from the second floor. Aí no outro dia uma pessoa caiu do primeiro e morreu na rua depois já. And the next day I heard that a person on the other street fell from the first floor and died. Aí eu disse, eu não precisa matar mais ninguém não, que eu já entendi que foi um milagre. And I said, Lord, you don't need to kill anybody else. I already understood that this was a miracle. O quarto livramento foi aqui na Irlanda. The fourth deliverance from the Lord was here in Ireland. Eu fui atropelada por um ônibus. I was ran over by a bus. Quando eu fui atravessar, eu não olhei no sentido contrário e eu escutei alguém falando em alguma língua. Eu não sei nem qual foi, se foi algum brasileiro, se foi em inglês. Para eu parar. I was crossing the street and I heard somebody yell a language. I know it was in Portuguese. I don't know what language that was. For me to stop. Quando eu olhei para trás, o ônibus. When I looked back, the bus was already at her. Eu olhei para todo mundo ao redor e desmaiei. I looked at everybody around me and then I fainted again. Depois que acordei, não deixei ninguém me levar para o hospital. After I woke up, I let nobody take me to the hospital. Disse que estava bem e fui andando no parque. I said I was fine and I was going to walk
no meio, porque minha irmã, o pessoal, tudo que estava aqui, não falava inglês. Aí ligassem para elas e dissessem, não sei o que, hospital, elas iam dizer, alguém morreu, Camilla. I did that because my family doesn't know English, so if anybody would call them and say anything in English and then the word hospital in the middle, they would think I was dead. So I tried to pretend everything was alright. 3 dias depois eu continuei trabalhando. No terceiro dia de trabalho, 3 days later, I kept on working, and on the 3rd day of work, quando eu terminei toda a minha limpeza do meu quarto, when I finished all of the cleaning up I was doing, eu desmaiei. I totally fainted. Passei uns 10 minutos desmaiado. I spent like 10 minutes blacked out. Hóspede Guest chamou o pessoal e me socorreram. Called the personnel and they rescued me. She works in a hotel, by the way, so I guess from the hotel. Fiz todos os exames. She did all the exams. E não aconteceu nada. And nothing happened. Eu vou aqui com a cabeça ainda. Mais ou menos. And here I am normal. Batendo nada. Tá. Aí foi os testemunhos, assim. These were the big deliverances from the Lord. These were the great ones. Minha parte, eu sempre fui muito carente de carinho, atenção, porque eu não tive dos meus pais. I always lacked care and love because I didn't have that from my parents. E depois de acabar um relacionamento com um ex-namorado, And after I ended up a relationship with an ex-boyfriend, vim pra Irlanda revoltado. I came to Ireland. I was rebellious. Entrei aqui, foi um processo para passar na imigração, muita coisa, vamos pular essa parte. And then there was immigration, and then we're going to skip that part. There was another deliverance there, but we're going to skip that one. Cheguei aqui, balada, drogas. I arrived here, there were nightclubs, there were drugs, there was all you. Depois disso Deus começou a falar comigo. After a while, God started speaking to me. Eu comecei a igreja. I started going to church. Mas depois me afastei. Then I backslided. Um dia encontrei Peter na rua. One day I met Peter on the streets. Eu toda arrumada. I was all dressed Vai pra balada. to go to the nightclub. Quando eu vejo Peter do outro lado da rua, When I see Peter on the other side of the streets, eu me escondi. I hid. Peter, Camilla! Peter was inconspicuously trying to call my attention. Camilla, Camilla. Aí depois eu olhei, meu Deus, lá vem. And I looked and I said, oh my goodness, he's coming. Vamos pro Selah, Camila. Você está pronta para ir pro Selah? He came to me and he said, wow, you're all dressed up to go to Selah. Let's go to Selah. Não, Peter, eu não quero ir. Then I said, no, Peter, I don't want to go. Eu não vou. I am not going. Tchau. Bye, and then I went home. E nesse tempo voltei para a igreja novamente. After a while, I returned to the church. Deus começou a trabalhar na minha vida. God started working in my life. Mas minha mãe queria que eu voltasse para o Brasil. But my mom wanted me to go back to Brazil. E Deus tinha dito que não era o tempo. And God had said that it was not the right time. Mas eu fui voltar. But I went back. E fiquei presa em Londres. I was presa em que sentido? Assim, não, presa não, eu fiquei... So I was stuck in the airport in London.
thought she got arrested. Eu não podia sair do aeroporto porque perdi o voo e meu voo só tinha um mês depois para voltar para o Brasil. I couldn't leave the airport because I was going to miss my flight, and after that date, I could only get a flight a month later. E eu não tinha visto para sair do aeroporto em Londres. And I didn't have the visa to leave the airport. Então eu tinha que morar no aeroporto por um mês. So I had to live in the airport for a month. What's the name of the movie? Oh, the terminal. Aí eu comecei a orar em desespero e Deus tinha me falado que não era o tempo de eu voltar. So I desperately started praying to God and asking if it was the right time to come back, and He said, oh, I shouldn't. Voltei para o Brasil achando que eu estava com toda a força do Senhor. But anyway, I went back to Brazil, and I thought I was at it, full throttle. Depois de 2 meses, After 2 months, já era. that Caí. was it. I Rapidinho. fell on the floor. Mas foi feio. But it was ugly. E passei 1 ano And then I spent a year. e eu tinha dito ao Senhor, se um dia for eu voltar para a Irlanda, And I had said to the Lord back then, if one day I am supposed to go back to Ireland, eu não quero deixar minha mãe só. I don't want to leave my mom alone Minha mãe solteira. or single. Eu cuido dela e da minha família. I take care of her and my family. Eu não percebi, dentro desse 1 ano minha mãe reencontrou um namorado, uma pessoa da juventude que casou. I didn't know, but during this, I didn't expect that. But during this year, my mom saw a friend of hers from childhood, and she got in a relationship with this person. E Deus começou a preparar tudo para eu voltar. And God prepared everything for me to return to Ireland. Eu não queria, I didn't want to, mas eu disse ao Senhor uma frase: but I said one sentence to the Lord: eu vou, I am going, mas se eu for é tudo ou nada. but if I go, it's all or nothing. Ainda falei pior. And I even said worse. Eu vou, mas se eu cair, o diabo pode assinar meu nome. I will go, but if I backslide or if I go astray from the Lord again, the devil can sign my name on the contract. Para você ver o quanto eu estava distante e não percebi o poder da minha palavra. This is for you to realize how far I was from God, and I didn't realize the power of what I was saying. Deus fez vários milagres, várias confirmações, tirou minha avó de uma cirurgia, de um infarto dentro de um hospital em 3 dias, porque eu duvidei do Senhor. God worked a lot of miracles. He took my grandma out of the hospital. She had a heart attack in 3 days. He took her out of the hospital. Só porque eu queria que ela me desse um beijo antes de eu vir para a Irlanda. Just because I believe that it's just because I asked God for her to give me a kiss before I come to Ireland. E eu vim. And then I came. Teve outros problemas na imigração, eu e imigração dá certo. Other problems with the immigration, me and the immigration were not two of a kind.